Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh pini sepuh Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah. Semanten ugi mboten kesupen mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula tresnani. Mugi-mugi sedanten jamaah ingkang rawuh ing dalu punika mugi-mugi pikantuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Amargi jawah ingkang turun saking langit menika mengandung keberkahan, Pak. Inna bilih Allah Subhanahu wa taala sampun menurunkan ma'an mubarakan. Air yang mengandung barokah inggih menika air hujan. Sehingga kita sami dados hambanipun Allah boten keparang, boten kenging inggih menika sekali-kali mencela hujan. Dalam keadaan kados punapa kita mboten kenging mencela hujan. Entah kebadaran nggih nembe meme gabah tiba-tiba napa jawah ingkang terus. Utawi kesupen pemeanipun nggih jemur pakaian nggih akhiripun nggih teles kebes malih. Sehingga hujan menika nikmat ingkang ageng sangat ingkang kedah kita syukuri. Kedah kita syukuri kanthi maos doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kanthi berdoa mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan, diturunkan air hujan semata-mata itu karena karunia Allah dan rahmat kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lajengaken malih pembahasan hadis saking kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ini sampun kita jelasaken pembahasan nggih menika bab nggih tasih bahas bab sederhana dalam ibadah, sing penting istiqomah. Nggih, sing penting niku ajeg nggih. Daripada langsung kata ning boten ajeg, boten istiqomah. Kalau ini sampun kita waos hadis tiang ingkang memaksakan diri dalam beribadah sehingga pasang tali di antara dua tiang masjid, dipasangi tali nggih bersandar supados kuat dalam berdiri melaksanakan sholat malam. Sehingga Nabi panjenengan lepaskan saja tali tersebut. Sebaiknya seseorang itu sholat di waktu semangat. Maka jika malas, jika ngantuk, lebih baik tidur dulu. Niku petunjukipun Kanjeng Nabi. Menawi kita ngraosaken nggih menika saya ngantuk sanget nggih berat, menika kita dipun perintahaken supados istirahat rumiyin. sehingga rasa kantukipun hilang,
mangke saged semangat malih anggenipun ibadah. Amargi Bapak Ibu menawi salat tahajud niku dipun paksaaken padahal nembe ngantuk, terkadang kita klentu anggenipun maos surat Al-Fatihah ujug-ujug napa Pak? Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Amargi napa Pak? Ngantuk nggih. Nembe angsa setunggal rakaat langsung assalamualaikum pun salam. Nggih. Terkadang malah kita mencela diri sendiri, mengatakan sesuatu yang tidak pantas karena dalam posisi inggih menika mengantuk. Lan hadis terakhir ingkang kita bahas wingi pilih Jabir bin Samurah sampun jelasaken nggih pilih salatnya Nabi dan khutbahnya Nabi niku sedeng. Nggih. Alias napa Pak? Panjang pendeknya salat Nabi, khutbahipun Kanjeng Nabi niku sedeng utawi sederhana. Boten terlalu pendek lan boten terlalu panjang. Amargi Kanjeng Nabi menika masyaallah beliau adalah orang yang bijaksana, orang yang hikmah, yang bisa nggih menika mangertosi kondisi kondisi jamaahipun, kondisi para sahabat, sehingga Kanjeng Nabi menika salatipun, khutbahipun menika sedeng. Nggih, benten nek menawi Kanjeng Nabi niku salat kiambak, Pak. Niku napa? Panjang sangat. Ngantos sukunipun beliau ngantos bengkak-bengkak. Amargi napa? Saking lamanya Rasulullah berdiri sholat malam. Nggih, Masya Allah. Padahal Kanjeng Nabi menika sampun Allah ampura dosanipun yang telah lalu atau yang akan datang. Ning Kanjeng Nabi tetap semangat ibadah, sholat tahajud, sholat malam. Bahkan sampai kaki beliau menika bengkak-bengkak amargi saking dangunipun Kanjeng Nabi menika jumeneng inggih menika salat tahajud. Kita lajengaken hadis ingkang salajengipun. Hadis nomor 150. Wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As dari Abu Muhammad. Sinten Mbak Abu Muhammad menika? Abdullah bin Amr bin bin As. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Terus menika wonten kalih sahabat. Ini Abdullah bin Amr, ingkang nggih Abdullah niku sahabat, bapakipun Amr bin As niku nggih sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Kados ini menawi kita ngendika Pak Abdullah bin Abbas. Ila kita napa? Radhiyallahu anhu napa radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah bin Abbas ada Abdullah, ada Abbas. Abdullah bin Umar ngoten nggih, radhiyallahu anhuma. Huma niku kalih. Amargi Abdullah kalian Umar niku sahabat. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhbiru an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam anni aqul. Ukhbiran Nabi, Nabi pernah diberitahu. Anni aqul, Nabi pernah dilaporkan, diberitahu bahwasannya aku berkata. Sinten ingkang berkata niku Pak? Abdullah bin
Amr. Apa yang Abdullah bin Amr katakan kok dilaporkan ke Nabi? Wallahi, Abdullah bin Amr pernah berkata, wallahi, demi Allah. Niki bersumpah. Lantia ingkang beriman boten kenging bersumpah atas nama selain Allah. Contohipun bersumpah dengan demi langit, demi bumi, demi yang bau reksa kampung niki, demi yang bau reksa Gunung Merapi, pantai selatan, niku boten kenging, niku termasuk syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Terkadang ya sebagian masyarakat niku Pak, ken sumpah atas nama Dayang. Mbah Dayang utawi tirosipun ingkang mbau reksa suatu kampung, suatu desa. Kalau disuruh bersumpah atas nama Allah padahal berbohong berani. Tapi kalau atas nama yang mbau reksa kampung berbohong enggak berani. Berarti dia lebih mengagungkan makhluk daripada mengagungkan Allah. Sekarang ini betapa banyak orang yang berbohong padahal sudah mengatakan wallahi, demi Allah. Demi Allah saya enggak berbohong. Demi Allah apa yang saya katakan benar padahal ngapusi. Enten mboten, Pak? Kathah nggih. Wallahi la asumannan nahara. Abdullah bin Amr pernah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya saya akan berpuasa setiap hari. Setiap siang hari niku setiap hari. Amargi nggih malam tidak berpuasa nggih Pak nggih. Saya mboten menika. Demi Allah saya akan puasa setiap siang hari. Wala akumanna al-laila ma'ishtu. Dan demi Allah saya akan sholat malam, sholat sunnah, sholat malam selama hidupku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Kanjeng Nabi Pak bertanya kepada Abdullah bin Amr, antalladzi taqulu dzalik? Apakah kamu wahai Abdullah bin Amr yang mengatakan demikian? Niki Pak, betapa bijaksananya Kanjeng Nabi nggih. Betapa hati-hatinya Kanjeng Nabi memastikan apakah benar kamu telah berkata begini dan begini. Nggih. Sehingga kita napa Pak Bu, mboten kenging tergesa-gesa di dalam menghukumi sesuatu nggih. Nalikanipun mungkin kita pikantuk kabar, Pak. Terus pikantuk kabar Pak, si A nggih ngendika makaten kalian jenengan, Pak. Si A mengatakan kalau Bapak demikian. Apakah kita langsung percaya? Padahal wonten tiang-tiang ingkang barangkali mboten remen kalian kita sami, niatipun memfitnah, niatipun adu domba. Sehingga kalau kita mendapatkan berita, mendapatkan kabar berita, niku napa Pak? Kedah dipun cek kebenaranipun. Dalam syariat istilahnya at-tasabbut. Tabayun
memastikan kebenaran berita menika. Jangan-jangan berita bohong. Jangan-jangan ini adalah orang yang mau bikin rusuh, mengadu domba, memfitnah. Jadi harus hati-hati. Kanjeng Nabi ing kisah menika antal ladzi taqulu dzalik. Wahai Abdullah bin Umar, apa benar kamu mengatakan demikian? Abdullah bin Amr bin As nggih. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Lajeng Abdullah bin Amr bin As ngendika, saya menjawab kepada Rasulullah, sungguh benar wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Niki napa tidak bermaksud sumpah. Tapi itu adalah lahul hadis dalam istilahnya apa Pak? Orang Arab niku biasanipun apa? Sering mengucapkan yang kelihatannya sumpah tapi maksudnya bukan sumpah. Qala fa innaka lan tastati'u dzalik. Kanjeng Nabi mireng, Abdullah bin Umar ngendika, saya akan sholat malam terus, saya akan puasa terus. Kanjeng Nabi ngemutaken, wahai Abdullah bin Amr, kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan sanggup. Fasum wa aftir. Kamu gak akan mampu Abdullah bin Amr, tapi puasalah dan berbukalah. Kadang puasa, kadang boten. Wanam waqum, tidurlah dan sholat. Jadi juga sholat malam, tapi juga tidurlah. Kanjeng Nabi apa Pak? Paling nasihat, kalau kamu seperti itu enggak mampu, bersikap sederhanalah dalam beragama. Jangan bersumpah mau puasa terus, kamu enggak mampu. Apalagi nanti kalau sudah sampun sepuh ya Pak, kekuatan sampun melemah, kamu enggak akan mampu. Lajeng Kanjeng Nabi maringi apa Pak? Maringi solusi, maringi inggih menika jalan keluar utawi pilihan ingkang lebih baik, ingkang langkung sae. Fa wasum minasyahri salasata ayyamin. Nabi menganjurkan kepada Abdullah bin Amr, puasalah setiap bulan 3 hari. Ayamul bid nggih Pak nggih. Puasa tanggal pinten? 13, 14, 15. Niki pun tanggal pinten Pak? Wingi wau dalu kan wulanipun napa Pak? Bulanipun niku masyaallah ageng sangat. Pun seser nggih. Berarti nggih pun tanggal 15-an nggih wingi. Puasalah 3 hari setiap bulan. Kenapa? Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan menika dipun lipat gandaaken pinten Pak? 10 kali lipat. Wa dzalika mislu siyamid dahr. Maka seseorang yang menjaga puasa 3 hari setiap bulan, maka dia seolah-olah telah berpuasa setahun penuh. Contohnya pun wulan niki Pak, kita siam 3 dinten. Mila napa Pak? Kados dene siam pinten 3 hari kali 10, 30 hari, 1 bulan. Masya Allah.
Niku tentunanipun selain bulan Ramadan nggih Pak nggih. Nggih. Dados napa masyaallah 11 bulan cuma puasa 3 hari setiap bulannya niku ganjaranipun masyaallah dilipat gandakan 10. Sehingga menawi jagi siam nggih 3 hari setiap bulan niku ganjaranipun kados dene napa Pak puasa setahun penuh. Contohipun bulan niki kita siam 3 hari itu seperti napa Pak puasa 1 bulan. Karena 3 kali 10 30 hari. Nggih. Itu betapa luasnya karunia Allah. Jadi 3 hari sebulan itu sama dengan puasa setahun penuh. Qultu lajeng Abdullah bin Amr jawab, fa inni atiku afdhala min dalika. Abdullah bin Amr jawab, ya Rasulullah, saya masih kuat beramal lebih dari yang itu wahai Rasulullah. Saya lebih bisa, lebih mampu dari apa Pak? Puasa 3 hari setiap bulan. Terus niki Abdullah bin Amr jawab, tuh Kanjeng Nabi Rasulullah, saya masih kuat untuk lebih 3 hari dalam setiap bulan. Qala lajeng Kanjeng Nabi Pak maringi solusi, fasum yauman wa aftir yaumaini. Kalau begitu wahai Abdullah bin Amr, puasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Jadi sehari berpuasa, 2 hari tidak berpuasa. Ngoten nggih? Sehari berpuasa, 2 hari tidak berpuasa. Nek Senin Kamis niku pripun, Pak? Hampir mirip Senin Kamis nggih. Kan Senin Kamis niku selingane pinten? Senin, Selasa, Rabu. Kan kalih nggih. Kamis nang Senin pinten, Pak, selingane? 3 dinten. Nah, hampir mirip nggih. Qultu fa inni atiku afdhala min dalik. Ya Rasulullah, saya masih mampu lebih dari yang itu. Nggih. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu maka puasalah sehari dan tidak berpuasa sehari. Fadzalika siyamu Dawud sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu adalah puasa yang paling baik, paling sederhana, paling sedang-sedang. Niku maksudipun yang terbaik niku napa? Puasa Nabi Dawud. Karena fi riwayatin, dalam suatu riwayat, wa afdhalus siyam. Puasa Dawud itulah puasa yang paling utama. Fakultu fa inni utiku afdhala min dalik. Abdullah bin Amr jawab malih, ya Rasulullah, saya lebih bisa mampu. Ya Rasulullah, saya bisa mampu untuk lebih. Faqala Rasulullah SAW, la afdhala min dalik. Ini kan apa Pak? Tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Niki maringi faedah Bapak Ibu, menawi tiyang niku pun poso Daud nggih ampun dicampur kalian apa? Senin, Kemis. Mungkin malah bingung nggih. Daud plus napa Pak? Senin, Kemis. Kata Nabi napa? La afdhala min dalik. Tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud. Sehingga menawi sampun milih poso Daud nggih niku mawon dipun tekuni.
ning niki berat nggih, berat. Poso Daud berat nggih Pak nggih. Senin Kamis mawon nggih, berat napa malih napa? Poso Daud nggih. Kula pernah nggih, pernah ning mboten bertahan lama nggih. Saestu, riyen nelekanipun tesih napa tesih sekolah, tesih SMA niku nggih. Tesih salahipun nggih, tesih nem, tesih dereng kathah nggih pekerjaan nggih. Iku napa? Saged ning mboten bertahan lama. Iku poso Daud nggih. Wali anakuna qabaltu salasata ayyaman lati qala Rasul sallam ahabbu ilayya min ahli wa ahli. Kemudian Abdullah bin Amr menjawab, sebenarnya andai saja saya menerima 3 hari saja yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan anjuran Kanjeng Nabi yang pertama adalah apa Pak? Puasa 3 hari setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr, seandainya saya memilih itu, maka itu lebih aku cintai daripada seluruh keluargaku dan hartaku. Wonten riwayat sanesipun, fala taf'al sum wa aftir. Jangan melakukan itu wahai Abdullah bin Amr, sum wa aftir, nam wa kum, tidur dan salatlah. Fa inna li jasadika alaika haqqan. Alasanipun apa Pak? Karena sesungguhnya pada tubuhmu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Dados tubuh kita itu punya hak untuk kita tunaikan. Tubuh kita punya hak untuk kita istirahatkan. Wa inna li ainika alaika haqqan. Dan kedua matamu pun itu punya hak. Punya hak untuk dipejamkan, punya hak untuk tidur, untuk istirahat. Sehingga jangan salat malam semalam penuh, semalam suntuk. Wa inna li zaujika alaika haqqan. Demikian pula istrimu itu juga punya hak atasmu. Masa puasa terus setiap hari, masa sholat malam terus setiap hari, istrinya tidak diurusi nggih. Wa inna li zaurika alaika haqqan. Demikian pula tamumu itu punya hak atasmu. Nggih. Kalau setiap hari puasa nanti ada tamu, nggih, akhiripun apa Pak? Nggih kirang maksimal, barangkali anggenipun apa? Anggenipun memuliakan, nggih. Jadi tamu itu punya hak, nggih, punya hak atas kita, nggih. Lan hadis ingkang nggih lajengipun menika wa fi riwayatin nggih menika dipun jelasaken nggih intinipun sami nggih. Inipun menika sami anjuranipun Kanjeng Nabi. Ternyata Abdullah bin Amr bin As menika nggih malah memberatkan diri sendiri. Karena napa merasa masih memiliki kemampuan niku wau nggih. Akhiripun Abdullah bin Amr setelah akhiripun sampun sepuh Pak, kana Abdullah yaqulu ba'da ma kabura. Akhirnya Abdullah bin Amr mengatakan, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun baru sadar, seandainya saya menerima keringanan
keringanan yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya saya menerima keringanan yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Amr baru sadar ketika sudah tua, kekuatan sudah melemah, tidak bisa seperti muda, ketika muda dahulu. Menika salah satunggalipun faedah ingkang kita saged pendet menika tiyang menika beragama bersikap sederhana dan pertengahan. Wonten riwayat sanesipun Bapak Ibu bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ukhbar annaka tasumud dahr wa taqra'ul qur'ana kullalailatin. Ada tambahan bahwasanya kamu Abdullah bin Amr membaca Al-Qur'an setiap malam, menghatamkan Al-Qur'an setiap malam. Masya Allah. Setiap malam apa Pak? Khatam. Apakah benar demikian? Abdullah bin Amr, benar wahai ya Rasulullah. Lajeng Kanjeng Nabi maringi nasihat waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Khatamkanlah Al-Qur'an sekali setiap bulan. Niki Pak. Petunjukipun Kanjeng Nabi menawi saged napa? Khatamkanlah Al-Qur'an sekali setiap bulan. Berarti pinten Pak? Sehari 1 juz. Saged mboten Bapak Ibu? Sehari 1 juz. Selembar mawon terkadang nggih. Berat nggih Pak nggih. Lagi. Berarti menawi kita nggadahi keinginan sebulan niku saged khatam, berarti sehari pinten 1 juz. Menawi dipun bagi salat 5 waktu berarti napa? Setiap selesai salat membaca pinten Pak? Kalih lembar. Kalih napa? Lembar. Amargi 1 juz niku wonten 10 lembar nggih. 10 lembar. Niku 1 juz 10 lembar. Bibar subuh kalih lembar, bibar duhur kalih lembar, bibar asar kalih lembar, bibar maghrib kalih lembar, bibar isya kalih lembar. Masya Allah, sedinten pinten Pak? 1 juz. Utawi Bapak Ibu bibar isya nggih saged langsung pinten? 1 juz. Kita bibar isya maos Pak 1 juz niku mbetahaken pinten menit? Pinten Pak? Nek pun lancar niku biasanipun namung pinten Pak? Setengah jam. Niku nggih, setengah jam niku Masya Allah pun saged maos 1 juz. Menawi nyantai nggih pelan-pelan niku pinten Pak? 1 jam. Masya Allah. Barisa ngantos 1 jam niku nggih pengaosan nggih. Pengaosan 1 jam. Nggih. Niki napa? Ini nasihatipun Kanjeng Nabi, waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Akhiripun Abdullah bin Amr menjawab, "Ya Nabi Allah, inni utiku afdhala min dalik." Wahai Nabi Allah, saya mampu untuk lebih lagi dari sebulan sekali khatam. Lajeng Kanjeng Nabi maringi nasihat, faqra'uhu fi kulli isrin. Kalau gitu, khatamkanlah setiap 20 hari. Kembali Abdullah bin Amr menjawab, "Ya Nabi Allah, ini utiku afdhala min dalik." Saya mampu untuk lebih singkat lagi nggih. Qala faqra'u fi kulli ashrin.
Kalau gitu khatamkanlah setiap 10 hari. Awalipun pinten Pak? 30 hari, 20 hari, 10 hari. Ternyata Abdullah bin Amr masih menjawab, ya Nabi Allah, inni utiku afdola min dalik. Akhiripun Nabi maringi nasihat, faqra'hu fi kulli sab'in, maka khatamkanlah setiap 7 hari. Itu setiap 7 hari khatam. La tazid alaihi, dan jangan ditambah lagi, tambah berat. 7 apa Pak? 7 hari menika napa? Khatamipun. Meskipun tadi mampu sehari khatam. Akhiripun Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, fasyadattu fasuddida alayya. Jadi saya memberatkan diri sendiri, lalu diperberatkanlah amalan itu atas diriku. Nabi bersabda, innaka latadri la'allaka yatulu bika umrun. Sesungguhnya engkau tidak tahu, barangkali engkau akan diberi usia yang panjang. Kalau diberi usia yang panjang sampai usia tua, sepuh, nggak akan kuat lagi. Akhiripun Abdullah bin Amr jelaskan, maka jadilah saya sampai pada usia tua sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya berusia tua, saya ingin sekali kalau dahulunya menerima saja keringanan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru terasa seandainya dahulu menerima keringanan yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku Pak, kraosipun nek menawi sampun sampun sepuh. Bapak Ibu jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Napa faedahipun saking hadis punika? Faedahipun kathah sanget nggih. Salah satunggalipun jawazu naqlil khabari ala sabilil islah awil istifta. Bolehnya menyampaikan berita dalam rangka memperbaiki, dalam rangka untuk memberi nasihat, sebagaimana kisahnya Abdullah bin Amr tadi, disampaikan kisahnya kepada Nabi. Tujuannya pun apa Pak? Untuk memperbaiki, untuk memberi nasihat, awil istifta. Terus contohipun Bapak Ibu, kita mangertosi contohipun wonten tiyang ingkang tumindak ingkang kirang leres, akhiripun kita sampaikan dumateng tiyang ingkang kita percayai, kita anggap mampu untuk memberikan nasihat, kita sampaikan. Kita sampaikan, Pak Kiai niki si A makaten terus pundi nggih supados solusinipun, nasihatipun supados kembali ke jalan yang benar, yang lurus. Jadi boleh menyampaikan sesuatu baik menika kekurangan atau napa Pak perkawis ingkang kirang pas disampaikan dalam rangka untuk memberikan nasihat, untuk memperbaiki, bukan dalam rangka untuk ngrasani utawi ghibah menika.
Faedah salajengipun tafaqadal alimu awil murabbi amir ra'i ahwala talamidihi wa ra'iyatihi wa irsyaduhum ila tariqil amsal. Iki pilih seorang alim, seorang pendidik menika memperhatosaken keadaan inggih menika murid-muridipun lan maringi inggih menika petunjuk ke jalan yang lebih benar. Faedah salajengipun si'atu rahmatillahi bi ibadihi. Luasnya rahmat Allah. Haitsu ja'alal hasanata bi asyrati amsalihha. Karena Allah menjadikan satu pahala, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ingkang salajengipun jawazu muraja'atil alim awil mufti li bayani halin qad yakhfa alaihi. Bolehnya bagi seorang alim atau mufti ahli fatwa untuk menjelaskan keadaan yang mungkin masih tersembunyi, belum diketahui. Selajengipun al-akmalu wal afdalu ittiba'u manhajil anbiya wa amalihim. Yang paling sempurna, paling afdal adalah mengikuti metode para nabi dan amalan-amalan mereka sehingga mereka saged sederhana saged inggih menika bersikap hikmah anggenipun beramal utawi ngibadah. Asyababu aqwa ala ta'ah minasyuyukh. Semanten ugi faedahipun Bapak Ibu, pilih pemuda itu lebih kuat dalam ketaatan, lebih kuat dalam beribadah daripada inggih menika menawi sampun sepuh nggih tiyang sepuh. Nggih. At-tanatu fil ibadah wa taklifun nafsi bisyada'id yuhinul azaim. Yud'iful abdan. Jadi Bapak Ibu, memberat-beratkan diri dalam ibadah, membebani diri dalam ibadah, yuhinul azaim, itu bisa melemahkan semangat, wa yud'iful abdan, melemahkan badan, fatafara tawi ingda liqa'il aduwi wa tawil adbar. Sehingga napa ndadosaken futur tawi lemah menika. La rohbaniyata fil Islam, tidak ada rohbaniyah niku nggih pendeta ingkang boten menikah nggih. Alasanipun fokus ibadah, berarti tidak ada istilah la rohbaniyah. Nggih. Ingkang intinipun Bapak Ibu ingkang dipun-hormati Allah, pilih agami Islam niku agama ingkang pertengahan, agama muda, nggih, tidak memberatkan umatnya sehingga nggih sumangga kita sami melaksanakan perintah, mentaati Allah, melaksanakan amal ibadah menika sesuai kalian kemampuan kita sami. Dados ingkang intinipun kita nggih semangat anggenipun ibadah, semangat ngamal soleh ning ampun ngantos berlebih-lebihan.
Amargi napa? Berlebih-lebihan memberatkan diri niku ndadosaken tiyang niku mboten istiqomah, akhiripun medhot nggih, akhiripun mboten ngibadah malih, akhiripun meninggalkan amal soleh punika. Nggih, sehingga ingkang terpenting dos pundi kita menika semangat, ananging semangatipun menika berdasarkan ilmu. Bukan semangat-semangat tapi tidak berdasarkan ilmu, sehingga berlebihan akhiripun malah boten saged istiqomah. Nggih. Menika Bapak Ibu ingkang saged kita bahas ing dalu punika, nggih. Tasih inggih menika njelasaken babagan punika, nggih, semangat ibadah ning nika inggih menika boten berlebih-lebihan. Sehingga intinipun mugi-mugi kanthi sikap pertengahan sederhana, mugi-mugi kita saged istiqomah. Maka dan mugi-mugi bermanfaat. Fanas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.